So good day everyone. So I am Rolando CP Jr. and this video I will demonstrate how I implemented part 1 of Laboratory 8. So which focuses on PHP conditional statements. So the goal of this task is to determine whether a number is positive, negative, or zero, and also identify if the number is even or odd. So first ako ang gibuhat is the work of file, which is the pangalan of lab conditions.php. So kaning file is the condition of PHP script which makita ninyo that handles the conditional logic required in the activity. So kaning sa dili nga implementation is gamit og hard-coded number stored in a variable which is i-call siya og which is kaning called then $sign the number. So allow siya to focus on demonstrating the logic of conditional statements without using forms. So let's say negative 10 natin. So next is gamit ko og if else statement. So para ma-check whether the number is positive, negative, or zero. If a number is mas dako sa zero, mag-display siya og positive. So if a number is mas gamay sa zero, so mag-display siya og negative. And if otherwise mag-display siya og zero if zero man. So which is kaniyang kuan. So kaniyang kuan muna to ang gagamit na if else statement. So kani is na parang show niya to how branching logic controls the program flow depending on the value sa tuwang number nga tuwang gamiton. So after that, nag-add ko dito another condition which makita ninyo. Other condition which para ma-determine siya whether the number is even or odd. So nagamit ko dito og modulus which is kani. Nagamit ko modulus which checks the remainder when dividing by 2. So if ang remainder is 0, so ang number is even. Otherwise it is odd. So which is kani makita nito. Makita niyo sa tuwang screen. So next, let's go to the output. So if run ako niya ang program, localhost laboratory lab conditions. So ito yung lab conditions, no? Kaya mamaya na ito ang name sa ito ang file na gigamit. So makita ninyo ang katong di kuan. So yan na. So ato ang gibutan ko ng example number is negative 10. So the output niya is magawas pa rin sa which is a number is negative and gawas pa siya nga or even, odd, or zero. So syempre even number method, so mo siya ang gawas. So maggamit tayo nga example. Let's say 7. So represent so yan na. So na siya gawas nga. So since 7 na ito ang gamit, so ang number nga 1 is positive, then yang 1 is odd number. So yun nato siya. So mara to siya, no, for the part 1. Okay, so next let's go to the part 2. So karon dito sa part 2 sa laboratory 8 which is nag-focus sa loops in PHP. So the objective dito sa itong part is makita na nato ang loops make repetition, efficient, predictable, and automatic. So first ang gibuhat is nagbuhat ko og file na loops.php. So kailangan din siya magbuhat didaan. Then ang file is na-contain siya og examples of 3 types of loop, which is for loop, while loop, and the do while loop. So let's go first to the loop or for loop. So nagamit dito yung for loop para ma-display ang number from 1 to 20 on one line, which is mo to ang required sa to ang task. So a for loop is ideal when the number of repetition is already known. So kining kaning for which is kani mo na to makita. This is indicating na for loop. Kaning for nga makita nato is mo ni ang indicator nga for loop to ang gigamit. So for loop then I equals 1, then like I plus. So every so kaning loops is mag-start siya at 1, then increment niya by 1 and stop when it reaches 20. So sa 20, so nakuha natin natin plus, so mag-add siya every loop niya mag-add siya og 1 or mag-increment siya by 1. So next is ang while loop. So while loop is nagatay sum equals 0, no? Then num equals 1. So nagamit ko while loop para makalculate ang sum of number from 1 to 10. So ang while loop is continues to run as long as ang condition is remains true. So natay sum equals 0, num equals 1. Then kana makita nga niya sa screen kani which is mo na. Then kani ang indicator which is gamit ang while loop. So each iteration adds current number to the total sum until ang loop is mag-reach siya og 10. So next is ang do while loop. So sa to ang do while loop is nagamit ang do while loop. Nagamit ang do while loop para ma-display ang multiplication table of 5 from 5 times 1 to 5 times 10. So ang do while loop always mag-execute at least once before checking the condition. So nato dre is kani. So kaning do is nag-indicate siya nga do while loop is ato ang gigamit. So kaning part ito ang do while loop nga. So let's go to the output na, no. So for the output, ibutan na nato ang name sa atong file, which ang file is lab loops .php. So here, so sa ato ang sa makita niyo sa ato ang output, no, pag run sa ato ang program diri sa ato ang browser,
or sa atong Edge nga browser is a number from 1 to 10, the sum of number from 1 to 10 and the complete multiplication table of 5. So dali makita ninyo nga ang for loop is nag ano siya no, na display niya ang 1 to 20 nga number. So nag-stop na siya sa 20, which gibutan nato dito sa to ang code sa for loop is 20 man. So 20 lagi siya. So pag mabot siya 20, dala na siya mag-stop. Isa tong while loop is gi-add niya ang 1 to 10 nga diri sa to ang numbers. So which is na-equal siya og 55. So diri sa tong dual loop is nakita diri is natay multiplication table of 5. So from 5 times 1 to 5 times 10. So yan na siya. So mao to sa to ang part 2 sa to ang loop. Okay, so next nga to ang bato no is ang part 3, which is ng user defined functions. So diri sa to ang part 3 is ang ato ang bato is mag-focus siya on user defined function in PHP. So ang ato ang objective no sa atong activity is i-show lang nato kung how functions organize code and make logic usable. So first thing first, ako ang gibuhat diri is nagbuhat ko file, which is gibuhat ako sa lab_functions.php. So same lang gyapon atong process no. So this kaning file is ang contain siya og 3 user defined functions, ang greet users, compute average, and sprime. So first na nga function, which is ang greet user. So this atong first function is ang call to diri og greet user, then i-accept siya one parameter, which is the user's name, and displays a greeting message. So diri so mag-display siya og greeting message. So with PHP programming and blah blah blah. So i-call nito diri ang function 3 times using different names para ma-show na to that the same function can be used without rewriting the code. Then sa atong function 2, which is kani itong function 2, which is itong function 2. So diri sa atong sequence is compute average. So gi-accept niya ang 3 numbers as parameters and returns their average. So nabutan ta diri og nag-return value ta og then return niya ang variable and display niya sa ato ang screen. So makita niyo diri sa kuan is nagamit ta og compute average. So natay mga grades diri nga gibutang. For example 85, 90, 88. Then the average of 3 number is mao na siya magbutang sa atong output. Then mao to siya. Then i-compute na niya. So third function nato is ang prime. So which determines whether a number is a prime number. So mao ni siya. So it return niya ang true if a number is prime and false if it is not. So which nagamit diri og basta yung mga ina nga is gamiton dito nato og mga for loop. So which is nagamit diri og for loop, which is kani, then return true. So inana. So kani nga function is gina-reuse niya to check any number without changing the logic. So if i-run na to ang program dito sa ato ang browser no. So i-run na to siya. So lab functions. So here makita nato sa atong part 3 no. Na magawas ang greeting message which is sa different user. Hello Rolando, welcome to PHP programming. Hello Maria, welcome to PHP programming. Hello Juan, which is kani. Then katong average nga atong kuan. Katong gibutan nga ang nga example ng average. So diri is compute na niya to, which is katong 85, 86, 90, 87 ba to? Here 85, 90, 88. So yung average is 87.667. So mao na yung average. So ato ang kuan diri gibutan nga sa ato ang biggest number nga gibutang is 17. So ang 17 is a prime number. So gawa siya. So let's say lahi ato ang kuan. So let's say negative 10. So then diri as atong average, as na to ang average. So ang average of 90 98. So let's say no. So kung ano. So makita na to nga ang atong average makita diri is sa atong 3 numbers gibutang is 92.667. So mao na iyang bagong average. Then ang negative na atong gibutang for testing dito sa atong kuan prime nga code is negative 10. So gawa siya og not a prime number. So that's all. Okay, so let's proceed na now sa ato ang which is ang part 4, which is a built-in PHP function. So
So diri sa to ang i-demonstrate ako ang part 4 kung saan ako siya pag implement which nag-focus siya lang siya sa on built-in PHP functions for string and array manipulation. So the goal of this part 4 is to show how PHP provides powerful helper functions for common tasks. So dili nga part nagbuhat ko same file lang akong gibuhat ang akong gamit which is ang lab functions with PHP and giplay ang gibutan lang ako dili lang ko nag-code below the user defined functions. So dili nga section is ibig ko both string function and array function. So here sa ato ang create the string variable name message. So kani then $ sign din message. So with the value hello PHP students. So diri sa ato ang diri sa ato ang is then i-apply na ko siya sa several built-in string function which is diri sa ato ang strl para mageta ang length of the string. strto lower pala. strlen to get the length. Gamit ako strto lower para ma-convert into a lowercase, then gamit ako strto upper para ma-convert into uppercase, then strev para ma-reverse ang string, then strpos para makita na to ang position sa word na PHP. So string function is allow niya to manipulate and analyze strings easily without writing complex logic. So next is create og array name nga fruit which is a combination of different fruit names. So kani which is na mango, banana, apple, and orange. So then i-apply na ko siya sa several built-in array functions. Built-in array function which is sa ang sort which is kung sort is i-arrange siya sa fruits alphabetically, then array reverse which is para reverse niya ang mga sorted array, then count para kung pila siya ka determine of pila elements ang nasa sulod sa to ang array. So next na ato ang ipira na to ang ato ang before ta magdala sa output So kini nga built-in nga functions is make array handling faster and more efficient. So proceed sa ato ang output. So since la function tang man nara same file naman gamit. So makita nato sa ato ang ipira na to sa ang program sa browser mag special process string result ang sorted and reverse array, then total number of array. Kanya reverse ang sorted array ang nga array functions. So this is string functions diri ang kita. Original destination is hello PHP students sa atong So ang length niya sa string is 19 which is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 including the spacing. So lowercase, so the lowercase niya to, then uppercase, reverse string, the reverse niya, then position of PHP, so assumption of position. So sa 6 Okay, so let's proceed to the part 5, which is our last part of laboratory 8. So which is many tasks integrating everything we learned, which are the conditions, loops, built-in functions, and user-defined functions. So the objective is to take a string, process it, and display its sorted characters. So first, let's create a PHP file, which is ipangalan natin siya og lab integrated PHP. And I wrote the user-defined function, which is gitawag na called process string that performs all the required steps. So the function of this process string takes one parameter, which is the string input. So inside the rest of the function, it mag-perform siya to convert the string to lowercase using strto lower, splits the string into an array of characters using strsplit, sorts the array alphabetically with sort, print each sorted character using for each loop, and which is kaning code block of code nato ang makita So let's test the function with several example strings, which is the PHP programming laboratory 8 hello world. So it can this will demonstrate that the function is reusable and work for any input string. So if you see this part of code, is what we have the example string So when I run this script in our browser, siyempre is the original string, the lowercase version, and sorted characters printed in order. So just makita natin dito sa itong screen. So that's all for our lab laboratory and our last part 5 task. So I